जड़े सकाल पाले अगरबत्तीटे देकर देह व्यवसाय करवार लगी भी कहूँ जे भगवान मोर पाखे कस्टमर आसन मुई बंचमी। जेन भाई माने से गाई मान को जेन बिकी नहीं गुजराण मेटाऊन आपड़ जहाँ भी जिते बड़ लोग हो आज्ञा पृथ्वीटा गोल है किंद्री करी आपणकर आड़े ही आसब गोटे गाईटे ताकि जहाँके आम माता कहूँ पुणी तार आम हत्यारा भी बनूँ। तो मोर सरकार को सही प्रश्न जे आपण गुटे आड़े जय श्रीराम रो नारा लगे दौन किंतु गुटे आड़े एडे बड़ कारनामा हो किंतु से ऊपर आपण आखि बंद कर दौन। केबे आउ सुधरिबे केबे आउ सुधराबे आपण ये सब जिनिस जनता इहादे गोटे सुनवाके पाउछूँ कि गुटका बंद हेबा स्वागत योग्य पदक्षेप आज्ञा किंतु खाली आपण से ही छोट छोट दुकानी मान को बंद कर देगिरी यदि कंपनी रू आसुथिबा तो प्रोडक्शन तो आसूचे ना सर आ मुई इथिर लगी सही सरकार को कहवाके चाहूँचे जे किछिटा करूनी तार ऊपर नाराबाजी रे नहीं करूँ किछिटा करी देखाऊँ। जय श्री कृष्ण समस्त को नमस्कार। आशा करुछे समस्ते भलरे थिबे। बहुत दिन पर पुणी थरे आपण मान को कोसली एजुकेटर चैनल तरफ स्वागत करुछे। बंधुगण फिर थरे आपण मान को किसी गोटे वार्ता देवार लगी चाहूँचे। आशा करुछे आपण मान को किसी भल लागवा। वर्तमान डबल इंजिन सरकार रे जेन प्रकार प्रगति चली छे आपण समस्ते देखुछन चारिआडे फूल फूल फुटीचे से भितरे सही फूल रो किसी मौली जाउथिबार कथा दिपत आपण को मुई सुनामी। बंधुगण किछि दिन तले मोर समय निवेश भाई गोटे न्यूज़ टे करथिले मुई देखली जे गोटे कंटेनर ने बहुत टे गाई लोड करिकरी नौथिले आ रास्तार से माने छाड़ी देकरी पलाले से गाड़ीटा को सेनो दुर्गंध होउथिला और सही दुर्गंध देखिकरी से जगार लोक माने संदेह कले और जहाँ देखले जे सेनो बहुत टे गाई मरी जाइथिले। फिर किछि दिन तले वीडियो देखली सही पीरियड रे जे गोटे रेलवे स्टेशन रे गोटे डबा भितरे भरी करी गाई चलाना होथिला। मोर सही सरकार को प्रश्नटे आमे होछु गोटे हिंदू राष्ट्र रे आमे बहुत गुड़ाई जिनिस आपण माने करूछन राम मंदिर ठू आरम्भ करी आहु भी बहुत भल भल जिनिस माने करूछन जेनटा स्वागत योग्य पदक्षेप माने अच्छे किंतु सही भितरे मुई आपण को गोमाता उपरे गोटे कथाटे कहवाके जाऊँचे जेनटा मोर हृदय को बहुत बाधी छे। सही स्टोरीटा मुई आपण मानकर सामने रखुछे जे आमे प्रत्येक लोग गोटे गोटे गाईटे पालिक रखुला आघर कथा मोर बुढ़ा दादा भी जितेले थिले मुई देखीछे मोर घरे गाई थिला आ वर्तमान जुग रे लोग कुकुरटे भी पालिक रखुछन आ कुकुर पालबाटा भी किसी खराब नहीं से समस्तंकर निजर निजर गुण अच्छे समस्तंकर निजर निजर काम अच्छे। मुई जेन गोमाता उपरे आपण मान को किसी कहवाके चाहूँचे देखुन गोमाता के माता कहीं कहला में गोमाता भी तो जड़े पशु बोली आमे कहूँ बहुत गुड़ाए लोग तर्क वितर्क करी कहूछन किंतु मुई न आपण को बुझे देवा लगी चाहूँचे जहाँ मोर नॉलेज रे जहाँ मुई जानीछे जे जेते बेले गोटे बहुत बड़ क्राइम टे हो जासी से जगह के गोमाता के आनिक नहीं आसन से जगह के गोटे साइंटिफिक टीम टे आसी और तार संगे गोटे संधानी कुकुर टीम टे धरिक आसी आ कुकुरटा सेन सुंघी करी तार बहुत गुड़ाए सेंस रे से बुझी पारसी जे ई जगह रे ई प्रकार घटनाटा हेछि। तो कुकुर सेना आमर लगी बहुत बड़ विश्वास रे काम कला बहुत बड़ आमर लगी गोटे सक्सेसफुल रो जिनिसटे से हमको खोजी कर देदेला से लगी कुकुर भी आमर बंधु किंतु गोटे गाईटे जेते बेले आमर विवाह काम हो जेकोसी गोटे पूजा पाठटे आम करुछुँ सेते बेले जेते ब्राह्मण आमर घर के आसिक पूजा करुछन सेते बेले से फास्ट तो गोबर टिके मागसन से तो पंचामृत लगी कथा हेबे दही टिके दियो गुरस टिके दियो घी टिके दियो। तो जदि आमर से एते बड़ सम्मानजनक गोटे गाईटे ताकि जहाँके आम माता कहूँ पुणी तार आम हत्यारा भी बनूँ
ଯେନ୍ତା କି ଯେନ୍ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ନିବେଶ ଭାଇ ଯେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ କଥା, ତ ମୋର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍, ସେଟା ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ସେହି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାରନାମା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେଁ ଯେ କେବେ ଆଉ ସୁଧରିବେ, କେବେ ଆଉ ସୁଧରାବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍? ଆଉ ମୋର୍ ସେଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେନ୍ମାନେ ଏସବୁ ବିକିକିରି ଖାଉଛନ୍, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଗାଈକେ ବିକିକିରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାବାର୍ ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାଟେ କରିକିରି ହିଁ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାଟେ କରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁଁ, କିଛି ନା କିଛି, କିଏ କାଣା ଜବ୍ କରୁଛେ, କିଏ କାଣା ପନିପରିବା ବିକୁଛେ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିକିରି ବଞ୍ଚୁଛୁଁ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାଟେ ଅଛେ, ସେଟା ହଉଛେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ଜଣେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଅଗରବତୀଟେ ଦେଇକରି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରବାର୍ ଲାଗି ବି କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋର୍ ପାଖେ କଷ୍ଟମର ଆସୁନ୍ ମୁଇଁ ବଞ୍ଚମି, ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆଉ ଜଣେ ଗାଈଟେକେ ନେଇକରି କତଲ କରୁଛେ, ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆଉ ଜଣେ ଛେଲ୍ ମେଲଛାକେ ବାନ୍ଧିକରି କାଟୁଛେ, ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ବି କରି ଭଲ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିକରି ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ। ବଞ୍ଚବାଟା ସବେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ କହୁଛୁଁ କିମ୍ବା ଗୋମାତା ଯାହାକୁ ଆମେ ମା କହୁଛୁଁ, ତାର୍ ପ୍ରତି ଆମର୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ତାର୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବାର୍ କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ୍ଦା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି। ଆପଣ ଖାଲି ଗାଈକେ ବିକିକିରି ବଞ୍ଚମି ବୋଲି ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରଟେ କରୁଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିବାର୍ କଥା। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କରି ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକାର ଅଛେ ବଞ୍ଚବାର। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥିର୍ଲାଗି ସେହି ସରକାରକୁ କହବାକେ ଚାହୁଁଛେଁ ଯେ କିଛିଟା କରୁନ୍ ତାର୍ ଉପରେ, ନାରାବାଜିରେ ନାଇଁ କରୁନ୍, କିଛିଟା କରିକିରି ଦେଖାଉନ୍। ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁଁ କି ଗୁଟକା ବନ୍ଦ ହେବା, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇକିରି ଯଦି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଥିବା ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତ ଆସୁଛେ ନା ସାର୍। ଆପଣ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକେ ବନ୍ଦ କରିଦେମି କହିବେ, ଆଉ ହର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେନ୍ସି ଦୋକାନରେ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଥିବା, ତୁମେ ସେଟା କେତେବେଲେ ନାଇଁ କହିପାରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସଖ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଇକ୍ ବାଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲକାରଖାନାମାନଙ୍କର ଲାଗି ତ ଆପଣ ସେସବୁ ନାଇଁ କରବାର୍। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଖ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ରହଲା, ଗୋମାତା ପ୍ରତି ବି ଗୋଟେ ସଖ୍ତ ପଦକ୍ଷେପଟେ ରହୁ, ମୋର ଏତେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଶହ ଶହ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ, ସେନୁ ବଢ଼ିକରି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମାଜ, ଆଉ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯଦି ଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆମର ପାଖେ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍ ମସଲା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବନେଇଦେଲେ, ଚାଣା ବନେଇକିରି ଖାଇଦେଲେ ମଣିଷ ଖାଇଦେଉଛି। ଯେନ୍ ଭେରାଇଟି ବନେଇ ପାରଲା, ହଜାର ପ୍ରକାରର ନାଁ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କରି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ଦେଇକିରି ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନ କଥା କହିମି ସାର୍, ଆପଣ ସେଟାକେ ଯେତେବେଲେ ଭଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏକେ ନେଇକରି, ମତେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଗୋମାତା ପ୍ରତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛେ। ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରକୁ ମୋର୍ ଗୁହାରି ଅଛେ, ଗୋମାତା ପ୍ରତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁନ୍। ଆର୍ ସେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ସେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବିକି ନେଇକରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ୍ ଏ, କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ହିଁ ଆସ୍ବା। ଆଜି ନି ତ କାଲି ଆସ୍ବା। ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସ୍ବା। ଆପଣ ଭଲ୍ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ କରବାର୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଇଟାକେ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଚାଲାଣକେ ଯେକୌଣସି ଦଳଟେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦଙ୍ଗା ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲୁଛେ, ବହୁତ ହୋହାଲ୍ଲା ମଚୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେବେଲେ ଚେତ୍ମା, ଦିନ୍ ଥିଲା ଘୋର ସଭା ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବହୁତ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, କେଶ ଧରିକିରି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ରକେ ଖିଚି ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ହସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନି ବଚି ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ଲା।
ଆପଣ ନାଇଁ ଭାବୁନ୍ ଯେ ଇହାଦେ ଗାଈଟେ ବିକି ଦେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ରେ ଚଢ଼ିକିରି ବୁଲୁଛୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଯିମା। ଦିନ ଆଇବା ସବୁଥିର ହିସାବ ହେବା ସାର୍। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନମସ୍କାର।